सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, बहन भाइयों, मोहतरम नाजरीन, डॉक्टर रियाज शाहिद आपका फैमिली फिजिशियन आपकी खिदमत में हाजिर है यूट्यूब से ज़िंदगी के साथ इस बात से और इस मकालमे से कि आप हमारे प्रोग्राम पसंद कर रहे हैं, लाइक करते हैं। बराए मेहरबानी इनको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक भी कीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मोहतरम नाजरीन, जल्द की बीमारियों के सिलसिले में आज हम एक प्रोग्राम पेश कर रहे हैं कि जिसके बारे में हमें बहुत रिक्वेस्ट आई है, आप लोगों ने बहुत लिखा है और बहुत ज़्यादा सवाल हैं। हो सकता है कि हम इस प्रोग्राम को आपको जो है 2 या 3 एपिसोड्स में आपके लिए पेश करें। तो आज का जो प्रोग्राम है वो है कील महासों के ऊपर, यानी एक्नी वल्गैरिस, यानी वो दाने जो कि अमूमन नौजवानों को, लड़के लड़कियों को निकल आते हैं जब नौजवानी में जल्द के ऊपर, बिलखुसूस चेहरे के ऊपर, जिसकी वजह से शदीद एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी होता है लोगों को। लोग इसका इलाज मांगते हैं, कुछ लोग बिल्कुल इलाज नहीं करते और कुछ लोग ओवर ट्रीटमेंट करते हैं। दोनों लिहाज से ये फिर ख़तरनाक साबित होते हैं। तो हम फिर ये सवाल लेते हैं कि बहुत से लोग पूछते हैं कि ऐसा क्यों होता है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि कील मुहासे यानी एक्ने वल्गैरिस क्या चीज़ है और ज़्यादातर ये किन अफराद को होता है? हाँ, देखें, कील मुहासे जो हैं ये उन छोटे छोटे दानों को कहते हैं, उन छोटे छोटी फुंसियों को कहते हैं और जल्द के ऊपर जो है, बिलखुसूस जो है छाती के सेंटर में, कमर पे और चेहरे के ऊपर जो है, गर्दन के ऊपर जो है ये निकल आते हैं। कई लोगों को जो है जिस्म के और हिस्सों में भी कि जहाँ बाल होते हैं वहाँ भी निकल आते हैं। तो देखें, कील मुहासे तो हम कहते हैं और बड़ा कुछ इस पे लिखा गया है, बड़ी तहकीक हो रही है, कम से कम 30-40 साल से बहुत तहकीक हो रही है। हकीम भी समझते हैं, होम्योपैथिक एलोपैथिक डॉक्टर भी समझते हैं कि ये क्या चीज़ है। इसके लिए हमें ये देखना होगा कि ये होता क्या है। तो होता यह है कि हमारे जिस्म में हमारे अल्लाह ताला ने हमें बहुत से बाल दिए हुए हैं। सर पे बाल तो बहुत ज़्यादा होते हैं, सर के अलावा भी जिस्म के कई हिस्सों पे बाल होते हैं जिनसे कि पसीना आता है और बदन पे जो है वो चिकनाई ज़ाहिर होती रहती है कि जब कभी भी हम कोई काम करते हैं, वर्जिश करते हैं, कोई कसरत करते हैं, भाग दौड़ करते हैं, हमें पसीना आता है। तो पसीना जो है वो उन्हीं पोर्स से निकलता है, उन्हीं छोटे छोटे सुराखों से निकलता है, जैसे कि हम स्वेट ग्लैंड्स कहते हैं। अब बाल का जो यूनिट होता है ना, ये बाल जो आपको बदन पे नज़र आता है, कई लोगों को, ख़वातीन को बिलखुसूस रुआं होता है और चेहरे के ऊपर जो है, कानों के साथ जो है, लोगों के ऊपर जो है बाल नज़र आते हैं, कई लोगों के हाथ पैरों पे भी बाल होते हैं। तो देखें, इन बालों के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसे हम सेबेशियस ग्लैंड कहते हैं, जो कि हमारी जल्द को मॉइस्चर भी देता है और चिकनाई भी देता है। ये कुदरती तौर पे एक यूनिट होता है कि जब हमारा बाल जो है हेयर फॉलिकल से हमारी जल्द पे आता है, एक छोटे से सुराख से एक छोटा सा बाल जो है वो बाहर निकल आता है, तो उस बाल को नरिशमेंट, खुराक देने के लिए एक छोटा सा ग्लैंड होता है। वो ग्लैंड जो है वो उधर जो है मौजूद होता है, सेबेशियस ग्लैंड उसे कहते हैं। वो सेबेशियस ग्लैंड जो है वो कैराटीन किस्म की जो है प्रोटीन प्रोड्यूस करता है। वो जो है हमारी जल्द को जो है तरोताज़ा भी रखता है, जल्द पे चिकनाई भी पैदा करता है, जल्द को मॉइस्ट भी करता है। अब होता क्या है, अगर तो ये बिल्कुल काम ना कर रहे ये ग्लैंड जो है, तो हमारी जल्द खुश्क होगी, पिपड़ियाँ बनेंगी, जल्दी इस पे खुश्की आएगी, चाहे वो सर हो चाहे वो बदन हो। हमारी जल्द जो है वो कमज़ोर होगी। कुछ लोग इसे ज़ीरोफिटिक स्किन कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं विटामिन ए की कमी है, कुछ लोग कहते हैं कैल्शियम की और विटामिन सी की कमी है। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है कि स्वेट ग्लैंड जो है वो एक अल्लाह ताला की नेमत है। इसी तरह सेबेशियस ग्लैंड जो है ये अल्लाह ताला की एक नेमत है। तो हर बाल के साथ वो थोड़ी थोड़ी चिकनाई निकलती है। अब चिकनाई जो है ये जब निकलती है, जब ये ज़्यादा हो जाए तो ये जल्द के ऊपर आना शुरू हो जाती है। जब इसे हवा लगती है तो ये ब्लैक होना शुरू हो जाती है। जब बहुत सारे, या तो बाल मोटा हो जो जल्द से निकल रहा है बाहर, या वो जो ग्लैंड्स है वो ज़्यादा जो है वो चिकनाई प्रोड्यूस करने लगे, तो वो अगर जल्द पे आ जाए तो जल्द से खारिज ना हो सके और हमारी आदत ऐसी हों
کہ ہم یا تو میک اپ زیادہ کرتے ہوں، اسے صاف نہ کرتے ہوں، جلد کو صاف نہ کرتے ہوں، اس کو اچھے صابن سے نہ دھوتے ہوں، گندا تولیہ استعمال کرتے ہوں، گرد و غبار میں رہتے ہوں، یا ہماری جلد جو ہے کمزور ہے، ہماری صحت اچھی نہیں ہے، تو یہ پھر جو ہے ایک سفید سا موقع سا بن جاتا ہے۔ تو انفلیمیشن ہم اسے کہتے ہیں۔ اب انفلیمیشن میں یہ ہوتا ہے کہ جب اس کے ساتھ بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، دیکھیں ہماری جلد پہ بہت سے بیکٹیریا ہیں جو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچاتے، لیکن نقصان اس وقت پہنچاتے ہیں جب ہم اپنے گندے ناخنوں سے یا گندے ہاتھوں سے اسکن کو ٹچ کریں، یا اپنے جلد کے بالوں کو نوچتے رہیں، یا بار بار کسی حصے کے اوپر بار بار اپنے ناخنوں سے خارش کریں، تو جو ہے کوئی نہ کوئی بیکٹیریا جو ہے وہ اس سوراخ سے اندر داخل ہو جاتا ہے، تو وہ جو چکنائی ہوتی ہے اس میں انفلیمیشن شروع ہو جاتی ہے، اور ایک چھوٹی سی پھنسی بنتی ہے جس سے کہ ارد گرد کا جو ایریا ہوتا ہے، چاہے وہ چہرہ ہو، ناک ہو، عموماً جہاں سے چکنائی زیادہ آتی ہے وہ فور ہیڈ ہے، ہمارے گال ہے، خاص کر یہ جو ناک کی دو سائڈیں ہیں اس طرف بھی، اور کئی لوگوں کے تو کان کے پیچھے بہت چکنائی اور پسینہ آتا ہے، ان جگہوں کے اوپر جو ہے پھر ایک چھوٹا سا دانہ بن جاتا ہے، تو یہ بند ہوتا ہے۔ یہ عموماً جلد کے اندر ہوتا ہے، صرف تھوڑا سا ایریا جو ہے جلد کے اوپر بمپ بناتا ہے، ریزڈ ایریا جسے کہتے ہیں، اونچائی سے ایک چھوٹی سی پنسی سی بنتی ہے، اس کے ارد گرد جو ہے وہ جگہ سرخ ہوتی ہے، اسے ہم انفلیمیشن کہتے ہیں، وہ ریڈ ہوتی ہے، اس میں درد بھی بعض اوقات ہوتا ہے کیونکہ نیچے پریشر ہوتا ہے اور ہمارا ڈیفنس میکانزم اس سے لڑ رہا ہوتا ہے، تو وہ جو ہے پھر ایک انفیکشس بوائل بنتا ہے۔ اگر وہ جو ہے اوپر سے کالا ہو جائے اور ڈرائی ہو جائے تو پھر اور ہو سکتا ہے کہ اس کی قدرتی طور کے اوپر بھی یہ دانے نکلتے ہیں اور ختم ہوتے ہیں، تو وہ اس جگہ کے اوپر ایک کالا ڈاٹ ہوتا ہے جسے ہم بلیک کموڈی کہتے ہیں۔ تو جب بلیک کموڈی ہو جاتا ہے تو پھر وہ جو ہے وہ نظر آتا ہے جلد کے اوپر، بالخصوص ان لوگوں میں کہ جن لوگوں کی جلد جو ہے بہت فیئر ہوتی ہے اس پہ تو نظر آتا ہے۔ تھوڑی سی سیاہ جلد ہو یا گندمی جلد ہو تو اس میں تھوڑا بہت چھپا رہتا ہے، تو اس کو بھی نکالا جاتا ہے۔ بیسٹ چیز تو یہی ہے کہ اگر میں آپ کو ایک ایڈوائز کروں کہ جتنے آپ صحت مند ہیں اتنی ہی آپ کی جلد صحت مند ہوگی، اور یہ کیل مہاسے آپ کو کم نکلیں گے۔ تو یہ ہر عمر میں ہوتے ہیں، یہ جان جائیے کہ یہ کسی بچے کو بھی ہو سکتے ہیں، یہ عورتوں کو بھی ہوتے ہیں، یہ جو جوان لڑکے لڑکیوں کو بھی ہوتے ہیں، اور یہ بوڑھوں کو بھی نکلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم بعض ایسی ادویات بھی کھا رہے ہوتے ہیں، یا جیسے اسٹیرائڈز ہے، اس سے بھی جو ہے پھر یہ جو ہے کیل مہاسے نکلتے ہیں، کیونکہ ہم آپ کو درمیان میں فوٹوگراف سے آپ کو بتاتے رہیں گے کہ دیکھیں ان کی شکل کیا ہوتی ہے، ابتدائی طور پہ کیا ہوتی ہے، وائٹ کمیڈو یا بند دانہ کیسے ہوتا ہے، یا پھنسی کیسی ہوتی ہے، جب یہ پھٹ جاتی ہے تو پھر جو ہے پھر اسے ہم کیا کہتے ہیں، تو یہ جب جو ہے کمیڈو جو ہے وہ جو دانے جو ہے وہ کس طرح کیل اور مہاسوں میں جو ہے، مہاسا جو ہے وہ بڑا ہوتا ہے، سرخ ہوتا ہے، اس میں پیپ کا دانہ نظر آ جاتا ہے، اور جب وہ ڈرائی ہو جاتا ہے تو وہ کالا ہو جاتا ہے، تو ہم اسے کیل کہتے ہیں۔ یعنی بالکل ایسے ہوتا ہے جیسے چھوٹے چھوٹے کیل آپ کے جلد کے اندر ہوں، تو وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں ایک جنگ ہوئی تھی اور وہ سفید کموڈی جو ہے، سفید دانہ کالے دانے میں بدل گیا ہے، پھر وہ ڈرائی ہوتا ہے لیکن جلد کے اوپر بھدا لگتا ہے۔